Danas otvaramo Pandorinu kutiju modernog doba. Pričat ćemo o 10 najopasnijih bolesti današnjice, ali ne očekujte da vam pričamo o egzotičnim virusima sa drugog kraja svijeta ili sa onih nekih brodova. Kao frende. Ti neprijatelji nisu došli s polja. Oni sjede sa vama za stolom, spavaju u vašim džepovima i vrijebaju iz vaših frižidera dok vi mislite da živite moderno. Istina je da smo kao vrsta možda tehnološki napredovali, ali smo u pogledu osnovnog održavanja sopstvene mašine, našeg tijela, nazadovali do nivoa potpunih amatera. Mi smo jedina bića na planeti koja svjesno radi protiv svog biološkog opstanka, a onda se čude kad stigne račun u obliku dijagnoze od doktora. Na prvom mjestu kao neprikosnoveni šampion smrtnosti stoje kardiovaskularne bolesti. Ljudi, vaše srce nije samo metafora za emocije, to je mišićna pumpa koja dnevno protisne 1000 litara krvi kroz 1000 kilometara krvnih sudova. Ali šta vi radite? Vi te krvne sudove pretvarate u zapušene kanalizacione cijevi. Kroz kombinaciju transmasti, rafinisanih ulja i hroničnog nedostatka kretanja stvarate plak koji polako, ali sigurno sužava protok. Medicina to zove ateroskleroza, a ja to zovem danak na iskustvu. Vi mislite da infarkt dolazi odjednom, kao grom iz vedra neba. Ne! Taj grom ste prizivali decenijama. Svaki put kad ste sjeli u auto da pređete 200 metara do pekare i svaki put kad ste jetru bombardovali industrijskim prerađevinama. Vaša krv postaje gusta, pritisak raste jer pumpa mora da forsira kroz uske otvore. I na kraju sistem puca. To nije sudbina, to je loše održavanje. Sljedeći na listi, dijabetes tip 2, simbolično drugi, koji ja ne smatram bolešću, već potpunim slomom vašeg energetskog sistema. To je trenutak kada vaše ćelije, nakon decenija zlostavljanja šećerom i rafinisanim ugljenim hidratima, prosto kažu, dosta nam je, ne primamo više nikoga. To je ta čuvena inzulinska rezistencija. Vi stalno kucate na vrata ćelija, pankreas vrišti lučeći inzulin da taj šećer negdje smjesti, ali vrata su zaključana. Šta je rezultat? Šećer ostaje u krvi, pretvarajući vašu vitalnu tečnost u ljepljivi sirup koji nadgriza nerve, uništava bubrege i muti vid. To je tiha erozija organizma. A najgore od svega je što je ovaj tip dijabetesa u 90% slučajeva direktna posljedica viljuške i kašike. Mi smo jedina generacija koja se bukvalno prejela do bolesti. Zatim, imamo nealkoholnu masnu jetru. Nekada je ova dijagnoza bila rezervisana za teške alkoholičare, a danas je imaju djeca u osnovnoj školi. A zašto? Zbog fruktoznog sirupa kojim su napumpani svi sokovi i slatkiši. Jetra je vaša glavna laboratorija. Ona filtrira sve što unesete, ali fruktoza iz industrijske hrane ide direktno u jetru i tamo se bez ikakvog pitanja pretvara u mast. Vaša jetra polako postaje parče loja. Zamislite filter za ulje u autu koji nikada niste zamijenili, a stalno sipate najgore blato u rezervoar. Onog trenutka kad jetra prestane da vrši detoksikaciju, vi postajete hodajuća deponija sopstvenih toksina. Bez zdrave jetre nema zdravog metabolizma, a bez metabolizma vi ste samo prazna ljuštura koja čeka na servis koji nikada neće doći. Na 4. mjestu je epidemija autoimunih bolesti. Štitna žlijezda, zglobovi, crijeva, sistem je počeo da napada samog sebe. Zašto? Zato što smo stvorili okruženje koje je našem tijelu potpuno strano. Mi živimo u svijetu mikroplastike, teških metala, pesticida i hroničnog nedostatka kontakta sa prirodom. Vaš imunitet je kao elitna vojska kojoj ste dali pogrešne mape i prekinuli vezu sa komandom. On je zbunjen, prenadražen i u toj panici počinje da puca u sve što stigne, uključujući i vaše zdravo tkivo. To je direktna posljedica modernog sterilnog života. Punog hemije kojom prskate sve oko sebe misleći da se štitite, dok zapravo uništavate sopstvenu odbranu. I sada bolest o kojoj se malo priča kao o ubici, a ona je temelj za sve prethodne. Hronični nedostatak sna. Čovjek je jedino biće na planeti koje svjesno odbija da spava. Vi mislite da je san gubljenje vremena,
A to je zapravo jedini trenutak kada vaš mozak i tijelo rade generalno čišćenje. Plavo svjetlo vaših telefona u 2 ujutru vašem mozgu šalje signal da je podne. Hormonalni sistem vam je u totalnom čvoru. Kortizol, hormon stresa koji treba da vas budi ujutru, vama je u nebesima u ponoć. Vi ne živite, vi preživljavate u stanju konstantne upale. A hronična upala je taj tihi plamen koji polako, ali sigurno krčka vaše organe dok ne postanu potpuno neupotrebljivi. Čak je i moja bivša imala više razumijevanja za moje mane nego što vaš organizam ima za tu torturu koju mu priređujete svake noći dok scrollujete u mraku. Nisam se iznervirao kad spomenem nju. Dobit ćeš otkaz. Na 6. mjestu imamo ono što mnogi ljekari danas zovu dijabetes tipa 3. Ne postoji, pa znam da ne postoji, ali... Alzheimerova bolest i demencija. Mi smo nacija koja je mozak zamijenila procesorom u telefonu, a onda se čudimo što nam siva masa propada. Naučne činjenice su jasne. Hronično povišen šećer i nedostatak zdravih masti direktno inspiraju vaše neurone. Vaš mozak se sastoji od masti, a vi ga hranite rafinisanim uljima i stresom. Zamisli. Rezultat je polako gašenje svjetla dok ste još uvijek u prostoriji. To nije samo starenje, to je direktna posljedica decenija nutritivnog zanemarivanja najvažnijeg organa kojeg imate. 7. mjesto drži bolest koja buja u mraku vašeg kiselog i upaljenog organizma. Kancer nije neka spoljna sila koja vas je pogodila iz čista mira. To je pobuna vaših sopstvenih ćelija koje su u okruženju punom toksina, zračenja i stalne upale, ali i iznenada, odlučile da prestanu da slušaju komandu i krenu u sopstveni destruktivni rast. A mi smo stvorili svijet u kojem ćelija nema dovoljno kiseonika, ni nutrijenata da bi funkcionisala normalno. Pa ona prelazi na primitivan način preživljavanja. Svaki put kad izaberete industrijsko smeće umjesto prave hrane, vi tom unutrašnjem neprijatelju šaljete logistiku. Na mjestu broj 8. Tu su mentalne bolesti koje su postale epidemija. Ljudi, vaša crijeva su vaš drugi mozak. 90% serotonina, hormona sreće, proizvodi se u vašem digestivnom traktu. Ako su vam crijeva deponija, ne možete očekivati da vam mozak bude hram mira. Današnji čovjek je izolovan, prestrašen vijestima i predoziran tuđim savršenim životima na ekranu. Pa nisam ja strašio ljude u prošlom videu. A nije napomenuo sam samo da trebaju ljudi da održavaju higijenu, da malo na to obrate pažnju. Nisam ja ništa, šta kome plaća. Ne plaća me niko. Mi smo društvena bića koja su se zaključavala u digitalne kaveze, a tu vaša biohemija ne može da izdrži. Vaš mozak ne luči dopamin iz pravih pobjeda, već iz jeftinih klikova. I tu nastaje rupa koju ni jedna pilula ne može trajno da popuni ako ne promijenite korijen problema. A na 9. mjestu to je propadanje koštanog i mišićnog tkiva. Mi smo postali bića koja sjede do smrti. Vaše kosti i mišići funkcionišu po principu koristi ih ili ih izgubi. Bez opterećivanja, bez pokreta, vaše tijelo odlučuje da mu skelet više nije potreban kao čvrst oslonac. Pa ga polako razgrađuje. Postanemo krti, slabi i lomljivi. Dok nam mišići atrofiraju jer nam je najteži fizički napor podizanje kese iz prodavnice. I to gledaš da nije teška. Ako je teška, onda ćeš kolica. To je put u prevremenu invalidnost upakovan u udobnost vaše fotelje. Deda Đuro čitav život hoda i kopa po njivi. A šta ti, deda, radiš? Igraš šaha u parku? I na finalnom 10. mjestu kao temelj svega lošeg su upalne bolesti crijeva i sindrom probušenih crijeva. Ako vam je granica između spoljnog svijeta i vašeg krvotoka oštećena zbog glutena, aditiva i pesticida, vi ste stalno pod opsadom. Sve ono što treba da izađe napolje
polako curi unutra i drži vaš imunitet u stanju crvenog alarma. Tu sve počinje i tu se sve završava. Sve ove bolesti imaju jednu zajedničku stvar, one su bolesti komfora. Mi smo se toliko ušuškali u udobnost da smo zaboravili kako je to biti funkcionalno ljudsko biće. Ali pošto znam da ćete vi poslije ovog videa nastaviti po starom, bar to radite sa stilom. U opisu videa vas čekaju naše zvanične majice i šolje. Tu su moj osuđujući pogled da vas opominje dok pijete tu kafu na prazan stomak. Tu je Deda Đuro za ove ljubitelje rakije. Deda Đuro nije pio rakiju, samo nekad kad je praznik. Babe za ljubitelja obloga i naravno majica bivše. Za sve što je teško za varenje i toksično. Ne pišite mi u komentarima kako da naručite, nisam ja šalter. Link vam je u opisu, klikni, naruči i bar u čekaonici kod doktora izgledaj kako treba. Vaše tijelo je jedino mjesto u kojem ćete ikada živjeti. Čuvajte tu mašinu dok još daje znake života, jer kad jednom stane, nema tog majstora koji će je ponovo upaliti. Čitajte deklaracije, krećite se i vidimo se u sljedećem videu. Neki se ni ne vidimo. Ako do tada ne pobjedi ego, nego razum.